बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज की इंतहाई अहम मालूमात और अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुँचते रहें। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह आप देख रहे हैं कि अफवाहों का एक जैसे बाजार गर्म है पाकिस्तान में, और इतनी अफवाहें जितने मुंह नहीं इतनी ज़्यादा बातें हैं। और हर मुंह हर जो है वो घंटे के बाद या हर एक मिनट के बाद एक दूसरा बयानिया, दूसरी अफवाह, और मतलब इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। नाजरीन, मैं आपको एक बात क्लियर कट कहता चलूँ कि फैसलों, अफवाहों और फार्मूलों में फ़र्क होता है। और एक इंसान जिसकी बुनियाद झूठ पर खड़ी हुई हो, यानी जिसकी जो इमारत है, जिसके नज़रिए की इमारत या जिसकी सोच की इमारत झूठ पर खड़ी हो, अगर वो कोई भी फार्मूला पेश करे, वो फार्मूले ही पेश कर सकता है, वो अफवाहें ही फैला सकता है, ताहम उसमें फैसले साजी की कुव्वत नहीं होती। और इमरान खान ऐसे ही सियासतदानों में से एक है जो सिर्फ अफवाहें फैला सकता है, जो सिर्फ जो है वो फार्मूले पेश कर सकता है कि यूं किया जाए, जो अफरा तफरी और इंतशार को तो जन्म दे सकता है, लेकिन फैसले की कुव्वत इसमें नहीं है। और यही वजह है कि ये आज तक, यानी जब से इक़्तिदार से हटा है, जब बरसर इक़्तिदार था, तब आए दिन इनके फैसले हम तब्दील होते देखा करते थे। और जब ये इक़्तिदार से हटे हैं तब से तो समझ लें कि ये इनकी रूटीन जो है वो हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, मैं इंतहाई अफसोस के साथ एक बात और भी कहता चलूँगा कि ये जो अफवाहों का बाज़ार गर्म है, इन अफवाहों के पीछे कुछ सीनियर सहाफ़ी मुलविस हैं। यानी वो सीनियर सहाफ़ी हैं, यानी खुद को मतलब सीनियर सहाफ़ी कहलाते हैं, जो मतलब हमेशा से खुद को थिंक टैंक का हिस्सा तस्वुर करते आए हैं। यानी इनका ये ख्याल है, इनका एक ये खाम ख्याली है, या इनका ये सोचना है कि इन्होंने हमेशा ये थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं और हुकूमतें और रियासतें इनके नज़रियात और इनके जो है वो ख्यालात और इनके दिए हुए आइडियाज़ पर ही चलते रहे हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। और ऐसे सहाफ़ियों को फिर ऐसे सियासतदान इस्तेमाल करते हैं कि जिन सियासतदानों का अपना कोई वजूद नहीं होता, यानी वो पैदा किए गए होते हैं, यानी किसी न किसी नर्सरी से, किसी न किसी पोल्ट्री फार्म से वो उगाए हुए होते हैं या पैदा किए हुए होते हैं। जिस तरह इमरान खान को जनरल पाशा और जनरल कियानी ने जो है वो पोल्ट्री फार्म से पैदा किया, ये इस तरह के सियासतदान होते हैं जो इनको पैदा करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म है, और हर सहाफ़ी के पास अपना एक नज़रिया है, हर सहाफ़ी के पास अफवाहों का ढेर है, और वो छोड़े जा रहा है और हर कोई छोड़ रहा है, और उसको इस्तेमाल कर रहा है इमरान खान लोकल मीडिया तक और लोकल सहाफ़ियों तक तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिस तरह वो जलील और रुस्वा बैनुल अक़वामी मीडिया में हो रहा है, शायद ही कोई सियासतदान ऐसा हो जो माजी में या माजी करीब में जो इस तरह उनको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा हो। ये आप देख रहे होंगे CNN पे, TRT पे, DW पे आप मुसलसल देख रहे हैं, और ये इस तरह है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे जो इंतहाई अहम खबर ये देता चलूँ कि शहबाज शरीफ ने अपना लंदन में एक दिन का क़याम मज़ीद बढ़ा दिया है। आज रात उनको निकलना था अपना लाहौर के लिए, ताहम कल वो रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। तो उन्होंने एक दिन का क़याम बढ़ा लिया है। अब उसकी कोई तकनीकी वजह है या फिर कोई और वजह है, ये तो बाद में ही पता चलेगी। ताहम इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि उनकी जो फ़्लाइट है वो मौखर हो गई है और उन्होंने एक दिन का क़याम बढ़ा लिया है। बहरहाल नाज़रीन, जो है वो लंदन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से 3 रोज़ में मुसलसल पे दर पे एक दूसरे की यके बाद दीगरे होने वाली जो बैठकें थीं, जो इजलास थे, उनमें इंतहाई अहम फैसले कर लिए गए। फैसले नहीं बल्कि फैसला कहूँगा कि फैसला कर लिया गया है कि नया चीफ ऑफ स्टाफ कौन होगा, और इस हवाले से इत्तेहादियों को भी एतमाद में ले लिया गया है, और इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला कर लिया गया है ताकि अफवाहें दम तोड़ सकें।
नाजरीन, इस वक्त अगर यहाँ मैं एक बात कहूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट आपको एक पेज पर नजर आ रही हैं और इस एक पेज ही से इमरान खान को आग लगती है, तो इस एक पेज के पीछे वजह क्या है? जिस तरह इमरान खान कहता है कि वो सजा याफ्ता है, मुजरिम है और वो इस तरह की बातें करता है, लेकिन इसके बावजूद आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत पड़ी थी नवाज शरीफ को एक पेज पर लेने की? और शहबाज शरीफ तो चलो वजीर आजम है, लेकिन नवाज शरीफ को एक पेज पर लेने की क्या जरूरत थी? तो नाज़रीन, उसकी जरूरत थी, उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी, जिस तरह मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को रियलाइज कर चुकी है कि उन्होंने नवाज शरीफ को उसके साथ ज्यादती की, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ गलत फैसले जजों से, अदलिया से करवाए, उन्होंने अपना अरशद मलिक जैसे जजेस को इस्तेमाल किया और वो जजेस इस्तेमाल हुए, और न सिर्फ मातहत अदलिया बल्कि आला अदलिया के जजेस भी इस्तेमाल हुए और उनसे फैसले करवाए गए। और इमरान खान को, अपना नवाज शरीफ को मतलब पूरी ताकत के साथ डेलिबरेटली, यानी जो सियासत की जो गेम है, इससे आउट किया गया। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता और इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को रियलाइज कर लिया है और अब वो इसका सियासत से तो वैसे ही पाक फौज जो है खुद को अलग कर चुकी है, ताहम अब उसका जो खमियाजा है या जो उसकी भरपाई है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान की पूरी कोशिश है कि वैसे तो हर तरफ से वो नाकाम हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात की पेशकश की और फिर खुद ही मुकर गए कि नहीं, मैंने कोई नहीं की। और मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकातों के सिलसिले चले और तवील चले, और उस हवाले से हमीद रोकड़ी साहब जो मेजर रिटायर्ड हैं, उन्होंने इमरान खान का पर्दा चाक कर दिया और इमरान खान का दोहरा मयार और ढिठाई और बेहयाई और बेशर्मी का जब जो है वो एक नज़ारा सा सामने आया, तो उसके बाद पूरी पीटीआई अब इस मुहिम पे लगी हुई है कि ये हमीद रोकड़ी कौन है, ये कौन है? ये वही है जो एक तवील अरसे से आपके साथ चल रहा था, और अगर वो कोई नहीं था तो आपने फिर उसको शौकात जारी क्यों किया? अगर वो कोई नहीं था तो फिर आपने उसकी बुनियादी मेंबरशिप कैंसिल क्यों की? वो आपका मेंबर था, आपका अहम बंदा था। और मुझे याद पड़ रहा है कि जब इमरान खान पे मुबैना हमला हुआ था वजीराबाद में, यानी जब ड्रामा रचाया गया था, तो उस वक्त भी इमरान खान को जो उठाने के लिए पहले भागा था, और उस वक्त जब फवाद चौधरी कंटेनर से भाग रहा था इमरान खान को छोड़कर, तो उसी वक्त ये हमीद रोकड़ी भागकर इमरान खान को उठाने जा रहा था। तो बहरहाल नाजरीन, इस वक्त इमरान खान ने पूरी कोशिश करके देख ली कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले को रोका जा सके, उसको मौखर किया जा सके, और अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दिया जा सके। लेकिन जब तमाम हरबे नाकाम होते दिखाई दिए हैं, तब इमरान खान ने अब ईवान सदर को इस्तेमाल करने की साजिश शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस पर मैं एक तफसीली प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूँ कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से ईवान सदर को किस तरह इस्तेमाल करेंगे और किस तरह वो समरी को रुकवाने की कोशिश करेंगे। ताहम नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो किस तरह होता है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इमरान खान इस साजिश में भी कामयाब हो सकते हैं। तो नाज़रीन, सच तो ये है कि इमरान खान पीका समेत मुख्तलिफ कवानीन, यानी ATC, पीका, इन कवानीन समेत जो है वो उनके लिए दिन ब दिन जेल के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। वो दिन ब दिन जेल के और इमरान खान के दरमियान फासले कम होते जा रहे हैं। इमरान खान इस वक्त अपनी सियासत का जनाजा खुद अपने कांधों पे लिए दर बदर भटक रहे हैं। एक होता है सियासतदान जो अपनी सियासत को बचाता है, सियासत को समझता है, मुल्क के हालात को देखकर चलता है, लेकिन ये वाहिद सियासतदान है जिसने अपनी सियासत का खुद जनाजा निकाल दिया और इसको अल्लाह की तरफ से मिली हुई जो शोहरत थी, यानी जिस बुनियाद पर इसको गवर्नमेंट से हटाया गया, यानी महंगाई का जो एक तूफान मुल्क में बरपा था और एक बद इंतजामी थी और जो है वो एक मिस गवर्नेंस जहाँ पे हो रही थी, तो लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जब इक़्तिदार से हटे
تو ان کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ شہرت ملی اور ان کا ووٹ بینک میں بڑا اضافہ ہوا، لیکن بدقسمتی عمران خان کی یہ ہے کہ عمران خان نے اس شہرت کو اپنی ہی سیاست کا جنازہ اور قبر بنا لیا۔ تو بہرحال عمران خان اس وقت اپنی ہی سیاست کا جنازہ لے کر، اپنے ہی نظریے کے کفن میں لپیٹ کر جو ہے وہ اپنے ہی کاندھوں پہ رکھ کے اور لے کر جا رہے ہیں کہ کہیں اس کو دفنانے کی جگہ مل جائے، کیونکہ عمران خان کی پی ٹی آئی بالکل ختم ہو چکی، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیفٹ رائٹ دائیں بائیں چمچے کرچے آپ کو نظر آتے ہیں، جن کو جہازوں میں بھر کے لایا گیا تھا، کچھ تو چھوڑ گئے اور باقی جو رہ گئے ہیں ان میں سے بھی آپ کو شاید چند ایک ہی ملے جن کو کوئی قبول نہ کرے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ایک جو ہے وہ حکمراں اتحاد کی طرف سے یہ طے کیا جانا چاہیے کہ جو بھی عمران خان یا پی ٹی آئی میں رہا ہے، ایون ٹکٹ ہولڈر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنی پارٹی میں نہیں لیا جائے گا، یہ اصولی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو ناظرین، عمران خان اس وقت، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 3 طریقے ہیں جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو متنازع بنانے کی۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بقول عمران خان کے جو ہے وہ دفاعی اداروں کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جاسوس کون ہے۔ تو ان جاسوسوں نے ان کو جو دستاویزات دی ہیں اس کی بنیاد پر وہ چیف آف آرمی اسٹاف، جو متوقع چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کر دیں اور اس کو متنازع بنا دیں، یا پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کسی بھی جو ہے وہ ریٹائرڈ جو مطلب فوجی آفیسر کی توسط سے ایک پٹیشن دائر کر دیں، یا پھر ایوان صدر میں اس کی تاخیر، اس فائل کو تاخیر کا شکار بنایا جائے تاکہ عمران خان کوئی نئی چال چل سکے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کی کوئی چال نہیں چلنے والی، کیونکہ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا جو ایکچوئل پروسیجر ہے وہ میں آپ کو تھوڑا مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بالکل اس طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح اکثر جب ہم عید نماز پہ جاتے ہیں تو مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے عید نماز کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، میں آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایکچوئل پروسیجر ہے، جو مطلب کہیں ریٹن تو نہیں ہے، بہرحال جو ایک مروج ایک طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے وزارت دفاع کو جو ہے وہ 3 موسٹ سینئر آفیسرز یعنی جنرلز کی فہرست ارسال کی جاتی ہے۔ ان 3 جو آفیسرز کی جو فہرست بھیجی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مخصوص لفظ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کوالیفائڈ، یعنی یہ تینوں جو آفیسرز ہوں وہ موسٹ سینئر بھی ہوں اور کوالیفائڈ بھی ہوں۔ تو ناظرین، یہ 3 آفیسرز کی جو فہرست ہے یہ وزارت دفاع کو صرف اس وقت بھجوائی جاتی ہے جب صرف چیف آف آرمی اسٹاف کی آسامی خالی ہو، اور اگر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی بھی پوسٹ خالی ہوتی ہو تو پھر اس کے لیے 5 سینئر جنرلز کے نام بھیجے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی پروسیجر ہوتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ لفظ کوالیفائڈ ضرور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سمری، یہ جو فائل ہوتا ہے، یہ بائی ہینڈ وزارت دفاع کو بھجوایا جاتا ہے، اور وہاں سے ایک نوٹ شیٹ میں جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پٹ اپ کر کے، اور اس میں جو جی ایچ کیو کی طرف سے افسران کی فہرست کے ساتھ ان کی جو ان کی اپنا تجربہ اور ان کی جو سینیارٹی اور اپنا جو ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ایک پورا بنچ ہوتا ہے، فائل ہوتا ہے ہر آفیسر کا۔ تو ان کا جائزہ لینے کے بعد ایک سمری اپنا ایک نوٹ شیٹ تیار کرتا ہے اور وہ بھیجی جاتی ہے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کا یہ ثبابدیدی اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو خود کر لیں، وہ چاہیں تو اپنی کابینہ کے جو سینئر افسران ہیں ان سے مشاورت کر سکتے ہیں، یا وہ چاہیں تو تھرو ٹیلی فون یا پھر ملاقات کر کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مشاورت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وزیر اعظم کا ثبابدیدی اختیار ہے کہ وہ مشاورت کر سکتے ہیں۔ تو مشاورت کے بعد وہ کسی ایک نام کی اپروول دیں گے، اور اس کے بعد وہ سمری بائی ہینڈ جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس جاتی ہے، اور وہاں سے جو صدر مملکت ہوتے ہیں وہ
اس کو جو ہے وہ اپروول دے کے اور نوٹیفائی کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جتنا پروسیجر ہے یہ ایک دن کا یا 2 دن کا مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً جو پروسیجر ہے یہ بائی ہینڈ ہوتا ہے۔ تو ناظرین جب یہ پروسیجر بائی ہینڈ ہوتا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ سب کچھ ہونا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب مطلب اس میں کیا اتنی ہمت ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو سمری ہے یا جو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو روکیں گے تو کتنے دن روک سکتے ہیں؟ اگر وہ 20 تاریخ کے بعد یا اگر وہ 25 تاریخ کے بعد چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور 20 دن نہیں آتے تو کیا تب تک چیف آف آرمی سٹاف کی اسامی خالی رہے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے، وہ دنیا کی کس حصے میں بھی ہوں، ملک کے جس حصے میں بھی ہوں، ان کو یہاں پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں اور یہ فائل جاتی ہے۔ تو بہرحال عمران خان کی یہ سازشیں بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ اس وقت عمران خان اور جیل کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، اور عمران خان جو اپنی سیاست کا جنازہ لے کر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی جیل میں جا کے شاید اس کو دفنا دیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔